नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिवचर के मालीमिल क्षेत्र से ड्रग्स सेवन से जुड़े 3 लोगों को आवासीय क्षेत्र के लोगों ने खदेड़ कर किया पुलिस के हवाले। इलाके में चल रही है ड्रग्स के व्यापार। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा केंद्र में पेयजल से परेशान महिलाओं ने व्यक्त किया क्षोभ। प्रथमा महिला समिति की ओर से जल्द संस्कार का किया गया मांग। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में भाजपा दल त्याग कर कांग्रेस दल में जुटे हजारों लोग। इलाके में छाई खुशी की माहौल। बराक घाटी के जाने माने तथा उत्तर पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार असीम दत्त का हुआ निधन। पत्रकारों में छाई दुखद माहौल। रात को 10 बजे की जाएगी अंतिम संस्कार कार्य। शिवचर के नरसिंहतोला इलाके में महिला से किया गया छीना झपटी। पुलिस प्रशासन व ट्रैफिक विभाग के मौजूदगी के सामने ही छोड़ दिया गया आरोपी को। कई पत्रिका गोष्ठी तथा अखबारों द्वारा लगाए गए आरोपों का व्यापारी मूलचंद वैद ने किया खंडन। समाज सेवा के साथ साथ हर एक प्रकार के सहयोग में वर्षों से कर रहे हैं कार्य। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। ड्रग्स के व्यापार बराक घाटी के हर तरफ बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और इसमें बढ़ोतरी भी हुआ है। कई क्षेत्र में गांव के गांव जहां विध्वंस हो रहा है, लोग ड्रग्स के आदत के चलते अक्सर मारे जा रहे हैं तथा दूसरे अप्रिय वारदात हो रही है। तो इसी दौरान शिवचर के मालिनीविल क्षेत्र में दिन दहाड़े ड्रग्स के व्यापार के साथ साथ सेवन किए जाने के मुद्दे को लेकर हाथों नाथों 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सूत्र के अनुसार आवासीय क्षेत्र के निजी संस्थान भारत माता क्लब के कार्यकर्ताओं के उद्योग से इस दिन अभियान चलाकर जमालुद्दीन, जलालुद्दीन व मंजूर अली नाम के 3 व्यक्ति को ड्रग्स समेत गिरफ्तार किया गया। इलाके में ड्रग्स के व्यापार के साथ साथ ड्रग्स के सेवन में ये लोग जुड़े हुए थे। जमकर इनकी पिटाई किया गया। तत्पश्चात शिवचर के तारापुर थाने में उन्हें पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया गया। मुद्दे को लेकर भारत माता क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस तरह में विस्तारित खुलासा की और इलाके में ड्रग्स के व्यापार बड़े पैमाने पर होने पर चिंता भी जाहिर की। আজকে 1 বছর ধরে ঢাস ছেলে মেয়েরা আমার ফার আমাদের কিছু নষ্ট হয়েছে, তখন একলা আমি আর কিছু খাবো করতে পারতেছি না। তখন আমরা নতুন একটা ক্লাব বানাইলাম। 1 মাস হয়েছে, মানুষের একটু সেবা শান্তি করো তোমরা। কোন ছেলে না আমার ঢাকা সুযোগ সবই আইছে, 50 জন ছেলে আইছে। তারপরে একটা ক্লাব তৈরি করছে, তারা সবে একটা উদ্যোগ দিছি বলে ঢাস মত এনা বেছে তুই না আমরা একটু সাহায্য করবো। আসলে এনতে 1 মাস ধরে মানে খুঁজা যায়, কোনো জায়গা পাইতেছে না, এরা ধরে দেখা। ওরা আজকে কি তো আছে 50 জন 50 জন ছেলে ক্লাবের যারা আছে সব মানুষ সবেরই মানে আমরা চতুর্দিকে পাঠাইছি ইন্ডাস্ট্রিকের ভিতরে। পরে মানে হেন মা গিয়া দেখে লক্ষ লক্ষ টাকার গাছ বিক্রি হইতেছে। আর এরা বাড়ি করে দেখলাম না ডরাইবেন প্রশাসনে, এই কারণে প্রশাসনের সাহায্য লইছি। আর যেভাবে মানে আমরা ক্লাবটা আমরা মানে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে না, এবার সবার কাছে আমরা প্রশাসনের কাছে আমরা আবদার করি আমরা রেজিস্ট্রেশন ক্লাবটা তো করে দেয়। এই ছেলেরা যারা আছে ক্লাবেরা এরা একটু উৎসাহ হিসেবে আরও কিছু ধরাই দেবার মতন ক্যাপাসিটি তারা থাকবো। এটা নতুন ক্লাব হয়েছে দেখি আমরা ধরাই তারা আনছি। হ্যাঁ, কতজন ধরছি আমরা? ধরছি 3 জন। কি বিক্রি করে না ড্রাগস নেই? বিক্রি করে এই তো লক্ষ লক্ষ ড্রাগস আছে, কতটা ড্রাগস উড়াই ফেলাইছে, উড়াই দিয়ে সবটা দোকান না না কেন মানে লক্ষ লক্ষ ড্রাগস আছে। ওকে প্যাকেট আছে কি তো আমরা দেখছি প্রতি নিয়ম মানে ছোট ছোট মানে শিশি এগুলো ধরে আড্ডিলায় ফেলায় প্রশাসনের সাহায্য যেটা লইছে এটা আমরা একটু সবে সাহায্য করতো। আর এইটা আছে লাগি সুর সামারি বহুত কিছু হইতেছে আর চুরি হইতেছে কাশ্মারেও। এটা প্রশাসনের কাছে আমরা নিবেদন করছি, সাহায্য লইছি।
আর পাবলিকের কাছে আমরা অনুরোধ করি সবই আমরা কাছে একটু সমর্থনে তো এই ক্লাবটা উন্নতি এবার লাগি তারা বাড়ি ওইখানেই। এইখানে চিরকান্দি এই ক্লাবটা উন্নতি এবার রেজিস্ট্রেশন এবার লাগি যে সবের কাছে আমরা আলাদা কথা আছে। তারার ঘর হইলো চিরকান্দি সব। তারা আমরা টাকা সমর্থন দেখাইছি, আমরা এই ক্লাবের তৈরি মানছে না, তারা বহুত টাকা মানে ডিমান্ডে আইছেন, ক্লাবের মানছে না, কইছে আমরা যখন নতুন ক্লাব বানিয়ে নিয়েছে আমরা যাতে মানুষের সেবা শান্তি করবার লাগি ক্লাবটা আমরা টাকা লাগেন আমরা মানে আইনের কাছে আমরা তো আমাদের মানে এই ক্লাবটা, আমাদের ক্লাবের নাম হলো ভারতরত্ন ক্লাব। এই ক্লাবটি গঠিত হয়। অবশ্য আমি আমাদের বড়দেরকে একটু শ্রদ্ধা জানাবো, কারণ ওনাদের কারণে আমাদের এই ক্লাবটা গঠিত হয়। এবং বিশেষ করে এই জুয়া, ড্রাগস, মদক ব্যবসা এগুলোর জন্যই আমাদের মানে এই ভারতরত্ন ক্লাবের সৃষ্টি করা আর কি। তো আমাদের এটাই চেষ্টা থাকবে যে আগামী দিনও আমরা প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত থাকবো এবং প্রশাসন এবং কাছাড় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত হয়ে যে যতটুকু আমাদের সম্ভব হয় আমরা ততটুকু করব। এবং কাছাড় জেলা প্রশাসনের কাছে আমাদের এতটুকুই দাবি থাকবে যে আমাদের এই ক্লাবটার যদি রেজিস্ট্রেশন করে দেয় তাহলে আমাদের খুব ভালো হবে এবং আগামী দিনে আমরা অনেক কিছু করতে আমাদের মানে উপাসনা আছে। যদি কাছাড় প্রশাসন বা কাছাড় জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো সুবিধা বা সাহায্য পাই তাহলে আমাদের খুব সুবিধা হবে। আমাদের এখানে মেম্বার আছে ক্লাবে 40 থেকে প্রায় 90 জনের মতো আছে। তো সবাই মোটামুটি গ্রাজুয়েট আছে এবং 18 বছরের উপরেই আছে। তো আমরা মানে সবাই মিলে একটা মিটিং করলাম যে পাড়ায় যে এইগুলো যে হচ্ছে যে অসামাজিক কাজগুলো হচ্ছে এগুলো যদি আমরা মুক্ত করতে পারি তাহলে তো আমাদের সমাজটা খুব উন্নত এবং সুন্দর হবে। তাই বলি আমরা এই চেষ্টা করলাম, আজকে একটা চেষ্টা করলাম আর চেষ্টাটা আশা করি সাফল্য হলো। এবং আমাদের এই তারাপুর শহর পাড়ির ইনচার্জকে বলবো, মহাশয়কে বলবো, উনি যদি ওনাদের একটু মানে কঠোর শাস্তি দেয় তাহলে আমরা খুব উপকৃত হব। এই বলে আমার বক্তব্য। कछार जिले के उदालपुर विधानसभा केंद्र में पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से न होने पर महिला इन दिनों नाराजगी के दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही गंदा पानी पीकर इलाके के लोगों को कई बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो वे लोग बृहत्तर आंदोलन पर उतराएंगे। प्रथमा महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने इस दिन क्षोभ व्यक्त करते हुए हालात का विस्तारित ब्यौरा दिया और पत्रकारों के समक्ष इस समस्या को लेकर अपने परेशानियों का उजागर भी किए। জলের কষ্ট করিয়া জল দেন না, কিছু না, পাইপ ঠিক করে দিল কন্ট্রাক্টর বলে, এটা সবার কাছে ফোন করি, জল আয় না। কমিটি জনের জন্য সবার কাছে গিয়া করছি, তবুও জল কোনো চূড়া হয় না। মোবাইলও মেসেজ এও দেওয়া হয়েছে, সারা খালি হয় জল আয় না, জল আয় না, এটা করে। লাস্ট গিয়ে আমি খাবলা দিয়ে কাজও করাইছি, তখন পর্যন্ত জল পাই না। জল যদি সারে কারেন্ট নাই, কারেন্টের মধ্যে কোনো তারা যুগ আছে না কিটা আছে, এটাও আপনার বিচার। এর মধ্যে রাস্তাঘাটের যে অবস্থা, এমএলএ কোনো পাত্তা দেয় না। এমএলএরও ফোন করছি, আমরা পেয়েছি, দিয়া দণ্ডা দিছি, এমএলএ কোনো খবরও নিছে না। তখন আপনারা কিতা করতে তখন আমরা রাস্তা নাইলে বন্ধ করবো, কাজ বন্ধ করবো যদি আমরা জল না পাই। পদ্ধতির মধ্যে 3 দিনের ভিতরে আমরা জল লাগবে, যদি জল না তাইলে আমরা রাস্তা বন্ধ করবো, কাজ বন্ধ করে দিব। আপনারা কোন মহিলা সংগঠন? প্রথমা মহিলা সমিতি। আর এটা কিতা মানে রাস্তাঘাটে লাগে আপনারা এমএলএর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন? আমরা কোনো কিছু করছি না, কমিটি গেছি, কমিটি জনে জনে সব সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট সব দেখুইয়া থাকে। এই রাস্তা দিয়ে কি এমএলএ আসা যাওয়া করেনি? এমএলএ তো রাত্রে আই মানুষ, তাই তো গাড়ি বন্ধ, খালা গাড়ির ভিতরে তাই নাইলা আইয়া তাই গেলাগি, তাই নিতে রাত্রে আই। আর পূজার সময় যাই না, এবার ট্রাফিক খালি আটারে ট্রাফিক হিসাবে। আর তার কোনো কিছু প্রয়োজন না, থানেও ফোন করছি আমরা পেয়েছি দিয়া। আমার দেবরে কালকে ফোন করছে, জল ভাইয়া না, তবু তাই বলে দেখবো দেখবো হইয়া কোনো কিছু কোনো খবর নেই। পূজা এলে কি দেখা করলে আপনি? আমার বাড়ি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করবেন। আর কিতা তান কাম হলো উন্নয়ন অন না উন্নয়ন কোনটা এলো? কোনো উন্নয়ন নাই, তার উন্নয়ন হয়েছে, পাবলিকের উন্নয়ন নাই, এমএলএর উন্নয়ন কি হ্যাঁ, তোমার যে 8টা যখন বাংছিল এরপরে কার কাছে গেছলাই?
আমি জেএফটিসিরও কইছি, এমএলএরও কইছি, এমএলএরও গেছিলাম, বইতে না করিয়া 3-4 ঘন্টা বইছি। কিন্তু আমি তার দোকানে আসলো, তার দোকানের সামনে বসেছি, তার কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করছি, কর্মচারী কইছে খাওয়া গেছে, আর বইতে দিকদারি লেগে গেছে, আমরা आई গেছি। एक तरफ जहां पूरे राज्य में भाजपा सरकार है, तो इसी दौरान करीमगंज जिले के पतारखंडी विधानसभा केंद्र में भाजपा दल को छोड़कर कांग्रेस दल में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। सूत्र के अनुसार भाजपा के आदर्श को अपने स्खलन के क्षेत्र में भूल जाने पर तथा आम जनता की सेवा के उद्देश्य को सामने रख कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सहयोग में जुड़ते हुए ये लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस दल में योगदान दिए। पतारखंडी विधानसभा केंद्र के उन्नयन, राजमार्ग के संस्कार तथा कई दफा मांगों को लेकर इस दिन भाजपा कार्यकर्तागण भाजपा दल से क्षुब्ध होकर आखिरकार कांग्रेस दल में योगदान दिए। इस संदर्भ में जाने माने व्यक्तित्व तथा आवासीय क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी खुलासा किए। পাথারকান্দি বিধানসভার বালিপিপলা জীবন থেকে প্রায় 25 পরিবারের 25 জন আজকে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের উপর নিজের আস্থা আপনারা কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। কারণ দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান পাথারকান্দি বিধানসভায় এই যে বিজেপি সরকারের যে বিগত তাদের দলের যে আদর্শ দেখেছি সেই আদর্শ দেখে আমার ভালো লাগে, তাই আমি আজকে কমিটিতে যোগদান बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार असीम दत्त के निधन होने पर पूरे बराघाटी के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल में दुखद माहौल छाई हुई है और उनके परिवार वर्ग के प्रति लोग संवेदना भी ज्ञापन कर रहे हैं। असीम दत्त के एकाएक निधन के चलते प्रेस क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ता शंकर देव ने विस्तारित खुलासा किए और इसी दिन रात को करीब 10:30 पर उनके अंतिम संस्कार कार्य होने की जानकारी मिली है। बहरहाल इस पत्रकार के निधन पर पूरे बराघाटी में पत्रकारों के बीच दुखद माहौल उभर कर आया हुआ है। সেই প্রার্থনাটুকু রাখছি এবং অসীম দত্তের যে অপূরণীয় কাজ, বিশেষত সংবাদ জগৎ নিয়ে তার যে সমস্ত চিন্তাভাবনা ছিল সেসবকেও বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি। আজকের যে অনুষ্ঠান শোকসভা, ওই তিনটে বেদনার সঙ্গে শোক প্রকাশ করতে হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে থেকে আজ বিদায় নিয়েছেন অসীম দা। কিছুদিন পূর্বে আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়েছেন উজ্জ্বল দাস, হাইলাকান্দি প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি এবং আমাদের প্রাক্তন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন প্রণব মুখার্জি স্যার। তো অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে শোক প্রকাশ করতে হচ্ছে আমাদেরকে। দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা ভারতরত্ন বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ, যিনি আমাদের ভারতকে সঠিক নেতৃত্ব বিভিন্ন সময় দিয়েছিলেন, তার এই বয়ান আমরা মেনে নিতে পারছি না। তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য लॉकडाउन खुलते ही पहले दिन सिलचर शहर में कई अप्रिय वारदात होने की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार सिलचर के नरसिंह रोड क्षेत्र में इस दिन एक महिला की बैग छीनकर भागे जाने के दौरान महिला ने जब चीखी तो इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों ने इस चोर को धर दबोचा और जमकर पिटाई किया। सूत्र के अनुसार काफी देर तक मारपीट किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन तथा ट्रैफिक विभाग की उपस्थिति में ही चोर को छोड़ दिया गया। हालांकि महिला के पास माफी मांगकर उसे बैग वापस तो किया, लेकिन ऐसे वारदात सिलचर शहर के कई क्षेत्र में होने पर महिलाओं की सुरक्षा तथा उनकी जानो माल की समस्या को लेकर भी सवालिया निशान लग रहा है। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने ही कैसे इस अपराधी को छोड़ दिया गया, इस बात पर लोग ताज्जुब हैं। हालांकि महिला ने इस संदर्भ में कोई एफआईआर थाने में दर्ज नहीं किया था। আমি মেডিকেল হল থেকে যখন ওষুধ নিতে আসছিলাম আমার ব্যাগ খুলিয়া আমার পার্স নিয়ে পাক তারপরে যখন আমি চিল্লাইছি তখন রাস্তার মধ্যে পার্স ফালাইয়া
গেছে ধরছে হ্যাঁ তারপরে ফালাইয়া গেছে কি আমি তো আই গেছি তারপরে তারা ধরিয়ে আনছে शिवचर की जाने माने समाज सेवी तथा व्यापारी मूलचांद वैद्य के ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया है। हाल ही में पत्रकार सम्मेलन के जरिए उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। सूत्र के अनुसार दैनिक अखबार में कई क्षेत्र में उन्हें सरबराह के दौरान कोविड-19 के विभिन्न गतिविधियों से जुड़े लाखों करोड़ों रुपए गबन का आरोप लगाया गया था। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए इस दिन उन्होंने विस्तारित ब्यौरा दिया। इस दिन के इस पत्रकार सम्मेलन में जाने माने व्यक्तित्व असित दत्त तथा शिलचर शहर के जाने माने प्रवीण व्यक्तित्व विवेक पोद्दार व दूसरे हस्तीगण निजी तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर अपने अपने वक्तव्य रखे। हालांकि इस कार्यक्रम में प्रदीप पाल तथा बाप्पा दास व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। मूलचंद वैद्य ने अपने ऊपर लगाए गए सही आरोपों का खंडन किया और सरकारी अधिनियम मानकर समाज सेवा के उद्देश्यों को सामने रख कोविड-19 के दौरान लोगों की सेवा में जुटने का उन्होंने अपील किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे किसी भी क्षेत्र में आरोपी पाए जाते हैं तो सरकार प्रशासन द्वारा दिए गए हर सजा वे मंजूर करेंगे और इस संदर्भ में कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने निजी रंजिश निभाने का आरोप पत्रकारों के ऊपर लगाया। वेबसाइट प्लस फेसबुके सब জায়গায় দেওয়া হয়েছে। এই ফেসবুক আমাদের এই ট্রেন্ডটা আমাদের কাছে শিলচর ফুটবল মার্চেন্টসে এসেছে। আমরা আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে 140 জন মেম্বার যতজন আছে ওদেরকেও দেওয়া হয়েছে। আর সমাজের আরও বহুজন পুরো শিলচর সমাজের লোক জেনেছে। এটা টেন্ডার পড়েছে। টেন্ডার পড়ার পরে এখানে 6-7 জন 8 জন টেন্ডার দিয়েছে। টেন্ডার দেওয়ার পরে যখন টেন্ডার কল করা হয়, যখন সমান দেওয়ার কথা হয়, তখন আমি আপনাদের এই পেপার দিব। আমাদের লোকের রেট নেগোসিয়েশন করা হয়। নেগোসিয়েশন করার পরে আমাদেরকে রেট একটা ফাইনাল করে দেওয়া হয়। আর তারপরে ওখানে একটা মিটিং হয়। মিটিংয়ের ভিতরে একটা মাইনর যেটা হয়, মাইনরসে যারা আসছিল তারা না করছেন আমরা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সামান পৌঁছাতে পারবো না। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আমরা সামান পৌঁছাতে পারবো না। ওই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পৌঁছাতে প্রবলেম আছে, করোনার ভয় লাগছে। যেই হোক ভয় করার পরে আমি এই টেন্ডারটা পেলাম। আমি দেওয়ার পরে টেন্ডারটা দিচ্ছি। এই দেওয়ার পরে আমি শিলচর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা বলছি। আসাম সরকার থেকে 7-8টা আইটেম মিলিয়ে 2000 টাকার প্যাকেট বানানো দেওয়া হয়েছিল। এই রেট আসাম সরকার ফিক্স করেছিল। সব আছে, আমি দিচ্ছি আপনাদেরকে। আসাম সরকার 2000 টাকার একটা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার দেওয়ার জন্য একটা প্যাকেট করেছে। তার মধ্যে 7টা আইটেম আছে। এই একটা রেট দিয়েছে, আসাম সরকার ফিক্স করেছে। আমাদের শিলচর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই রেট না করে তার নেগোসিয়েশন করে আইটেমগুলো বাড়িয়ে এই সেম আইটেম রেখে রেট নেগোসিয়েশন করে কমপক্ষে না হলে 17টা আইটেম দিয়েছে। সরকার এই সম্বন্ধে কোনো অ্যাকশন নেই। উনি এইরকম জাতিগত দঙ্গা করার ব্যবস্থা করার যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এটার আমি নিন্দা করি। সরকারকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি রিকোয়েস্ট করি উনি এটার সম্বন্ধে কোনো एक्शन आईनी प्रक्रिया की हम हमारी तरफ से आईनी प्रक्रिया जो भी लेंगे जरूर लेंगे, लेकिन हम हमारे वकील और हमारे सलाह करके जैसे भी लेना है हम जरूर लेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है बोले एक आदमी राह चलता तो है नहीं जो उसको कोई आदमी है जो तो बोल दिया वो तो है नहीं। इसका बहुत प्रतिक्रिया भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने यहाँ शिलचर में जिस हिसाब से अपना मैनेज किया एडमिनिस्ट्रेशन ने नेगोशिएशन करके, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो कुछ भी करके 300 में वो भी 2000 वाला पैकेज इतने में दे सकता था, हम लोग भी उसमें कमाई कर सकता था। लेकिन हमारा प्रशासन ऐसा, शिलचर का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं किया। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन का तारीफ के साथ साथ यहाँ के जो भी टेंडर दिए थे उनका भी ये तारीफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अरुणोदय प्रकल्प के अधीन सरकार के विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के गाइडलाइन के बारे में आम जनता को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख भाजपा के संख्यालघु नेता अंसारुल हक चौधरी ने एक नागरिक सभा के जरिए लोगों को विस्तारित तथ्य उजागर किए। लाचड़ा घाट क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में गांव के लोगों के साथ साथ भाजपा दल के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। इस संदर्भ में संख्यालघु मोर्चा के साधारण संपादक अंसारुल हक चौधरी जो पीड़ित प्रभावित लोग हैं उनके खिलाफ मामला दायर किए जाने का भी चेतावनी दिया। गौरतलब है कि घोटाले कांड से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाने का भी उन्होंने ऐलान किया। আমার নিজ বর্ণালপুর সর্বানন্দপুর জিপিতে আমি 2016-17 যে মানে এই স্কিমগুলা আমি যখন হাইলাকান্দিতে মানে অ্যাপ্রুভের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান থেকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি তখন দেখেছি যে অনেক স্কিম মানে এই 16-17 স্কিমগুলা অ্যাকশন প্ল্যানে পাওয়া যায়নি, সেটা চেঞ্জ করা হয়েছে। তারপরেও আমি একটা মানে খবর পেয়েছি
পুরামাত্র আমি এখনো পর্যন্ত চেষ্টায় আছি, কোনো ধরনের এখনো ডকুমেন্ট পাইনি, কিন্তু একটা খবর পেয়েছি যে জেলার সর্বত্র জেলার মানে এই করা হয়েছে, এই অ্যাকশন প্ল্যান চেঞ্জ করা হয়েছে। তারপর আমি ওনাকে যখন বলেছিলাম যে আমার স্কিমগুলো আমি অ্যাকশন প্ল্যানে পাইনি বা সেক্রেটারিকে বলেছি, তখন ওরা আমাকে বলেছে যে আপনি 2-1টা স্কিম দিয়ে দেন, আমরা ওটা একটু মানে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, কিন্তু আমি এবং এত নিম্নস্তরের কাজ করতে পারেন একজন সভানেত্রী হিসাবে, জয়মতী রায় ইউডিএফের সভানেত্রী, জিপি সভানেত্রী, উনি যে এত নিম্নস্তরের কাজ করতে পারছেন সেটা নিয়ে আমি নিন্দা জানাই এবং আমার অনেক ধরনের মানে এই দুঃখ লাগছে। আর যে যারা লোক পয়সা দেওয়ার মতন কোনো উপায় নেই, ওরা অন্য মানুষের কাছ থেকে 4-5 হাজার টাকা নিয়ে ওনাকে দিয়েছেন, सेटा निये निजी संगठन के उद्योग से कई क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सिलचर के व्यायाम विद्यालय में भी संस्थान कार्यकर्ताओं को उद्योग से दिन सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। कोविड-19 के रोकथाम के चलते सरकार के प्रयास लगातार लागू है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को दिए गए जानकारी के तहत विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। गत 24 घंटाয় শিলচর মেডিকেল কলেজে 157 জন পেশেন্টকে স্ক্রিন করা হয়েছে আর থ্রোট সোয়াব স্যাম্পল কালেক্ট হয়েছে 597 জনের আর আরটি-পিসিআর টেস্ট করা হয়েছে 877 জনের। এখন অবধি আমাদের টোটাল আরটি-পিসিআর টেস্ট করা হয়েছে 91,311 জনের। গত 24 ঘন্টায় আমাদের 56 জন পেশেন্টের আরটি-পিসিআর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এখন অবধি আমাদের আরটি-পিসিআর পজিটিভ রিপোর্টের সংখ্যা হলো 4,610 জন আর র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে 141 জনের, এর ভিতরে 25 জনের টেস্ট পজিটিভ এসেছে। এখন অবধি আমাদের 6,110 জনের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে, এর ভিতরে 717 জনের টেস্ট পজিটিভ এসেছে। আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন 41 জন পেশেন্ট আর ডিসচার্জ হয়েছেন 16 জন পেশেন্ট। বর্তমানে অ্যাক্টিভ পেশেন্ট আছেন ওয়ার্ডে 202 জন। আইসিইউতে বর্তমানে পেশেন্ট আছে 16 জন আর ভেন্টিলেটরে আছেন 2 জন পেশেন্ট। অক্সিজেন সাপোর্টে পেশেন্ট ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছেন 52 জন আর অক্সিজেন সাপোর্টেও আছেন প্রায় 60 জন পেশেন্ট। আর গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো ডেথ হয়নি। এখন অবধি আমাদের টোটাল অ্যাডমিশন হয়েছে 1,738 জন আর ডিসচার্জ হয়ে গেছেন 1,426 জন। আর এখন অবধি আমাদের 79 জন ডোনার প্লাজমা ডোনেট করেছেন আর 153 জন पेशेंट प्लाज्मा पेয়েছেন। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में प्रस्तावित बायोडाइवर्सिटी पार्क के अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन के कार्यक्रम को आनुष्ठानिक तौर पर इसका पूरा क्षेत्र दौरा किया जा रहा है और जानकारी भी लिया जा रहा है। सूत्र के अनुसार रामप्रसादपुर फॉरेस्ट विलेज क्षेत्र में वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने इस दिन परिदर्शन किया। कार्यक्रम में डीएफओ साहिनदेव इंद्रदेव चौधरी तथा बायोडाइवर्सिटी पार्क के निर्माण स्थल रामप्रसादपुर फॉरेस्ट विलेज परिदर्शन के दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के प्रयास इस क्षेत्र में इको टूरिज्म के उद्देश्यों को सामने रख वन विभाग तथा दूसरे विभागीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह पार्क निर्माण किया जा रहा है। वन्य प्राणियों के संरक्षण, पुनर्वासन तथा इस क्षेत्र में गतिविधियों को लेकर टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संदर्भ में जानकारी देते हुए डीएफओ सानिदेव इंद्रदेव चौधरी ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। प्लॉट पे लगना है।
जगह पे इनॉग्रेट हो रहा है। ये सर का ब्रेन मंत्री सर का ब्रेन चाइल्ड है, जिसमें कि हर एक डिवीज़न 2 या 3 हेक्टेयर का पार्क लेके उसको डेवलप करेगा, जो एक इको टूरिज़्म के दृष्टि से भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा आएगा। और ढोलाई में ये एरिया जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, बायोडाइवर्सिटी पार्क के नाम से बहुत ही यहाँ पे इको टूरिज़्म एरिया यहाँ पे काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा। प्लस अभी हम लोगों ने रजनी खाल का जो एरिया है वहाँ पे भी हम यूथ रेस्क्यू सेंटर हमने फ्लोट कर दिया है टेंडर उसका। एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क प्लस जो अपकमिंग जू और रेस्क्यू सेंटर, ये पूरा एरिया ही हम डेवलप करने के दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे लोगों को, बारात वैली के लोगों को जू का एक opportunity मिले जू आने के लिए और बायोडाइवर्सिटी पार्क को एंजॉय करने के लिए। लॉकडाउन के बाद आम जनजीवन सामान्य होने के बाद करीमगंज जिले में लोग लापरवाही बरतते देखे जा रहे हैं। इसी दौरान वाहन चालक तथा कई क्षेत्र में द्विचक्र यान चालकों द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए जाने पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतरी हुई है। इस संदर्भ में कई प्रभावित लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उनसे फाइन भी दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार न मास्क लगाया जाता है और न ही सरकारी अधिनियम को पालन किया जाता है। इस संदर्भ में करीमगंज पुलिस कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर उतर गया है। যিসকলে মাস্ক পিন্ধা নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত ফাইন কাটি আছোঁ। এতিয়া ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি। যেতিয়া লকডাউনবিলাক গোটেইখিনি খোলা হৈছে, মানুহবিলাক মানে ভিৰটো বাঢ়ি গৈছে, গতিকে এই বস্তুটো আমি চাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি আজিৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। কাটি আছোঁ, এতিয়া কিমান হৈছে সেইটো হিচাপ পোৱা নাই, কৰি আছোঁ, কণ্টিনিউটো চলি থাকিব। এই যে মাস্ক নিপিন্ধাবিলাকৰ কাৰণে ফাইন কৰি আছোঁ। প্লাছ গাড়ী কিছুমান একদম কোনো ডকুমেণ্টছ পাতি নাই, এনেকুৱা মানুহবিলাকৰ আমি চাই আছোঁ, কৰি আছে। এতিয়া আমি কিমানজন হৈছে এতিয়ালৈকে হিচাপ কৰা নাই, কৰি আছোঁ। बराघाटी में छात्रवृत्ति आर्थिक अनुदान 100 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर कृषक मुक्ति छात्र मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया जा रहा है। राज्य में जहां इस क्षेत्र में कई आंदोलन चल रहा है, तो इसी दौरान बराघाटी में 100 करोड़ रुपए गबन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई रवैया न अपनाए जाने पर तथा आरोपी लोगों को गिरफ्तार न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया गया। इस संदर्भ में सड़क पर संस्थान कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन कर हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून लेकर नारेबाजी भी किए। बाद में इस संदर्भ में संस्थान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य भी पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। এবং ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির তরফ থেকে আজকে লালা সরকার অভিযোগের সম্মুখে আমরা গণসত্যাগ্রহ আন্দোলন পালন করেছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বরাক উপত্যকার যে সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারি, প্রায় বরাক উপত্যকা 100 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে। এই কেলেঙ্কারি নিয়ে আমরা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি হাইলাকান্দি সদর থানায় মামলা দায়ের করেছিলাম। হাইলাকান্দি ডিসির কাছে আমরা মেমোরান্ডাম দিয়েছিলাম। ডিসির নির্দেশে তদন্ত হয়েছে, কিন্তু এই তদন্ত হাইলাকান্দি ডিসি অফিসে ফাইলবন্দি করে রাখা হয়েছে। আমরা যে মামলা দায়ের করেছিলাম, এই মামলার পর হাইলাকান্দি পুলিশ সুপার মহোদয়ের নির্দেশে হাইলাকান্দি সদর থানায় ওসির নেতৃত্বে একটি টিম বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই টিমের নেতৃত্বে প্রথমে বহুত রেকর্ডপত্র কেলেঙ্কারির খলনায়কদের রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়া হচ্ছে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। তাই আমরা আজকে বাধ্য হয়ে লালা সার্কুল থেকে আরম্ভ করেছি। আমরা নেক্সটে আলগাপুর সার্কুলে আন্দোলন করব এবং তারপর হাইলাকান্দি ডিসি অফিসে হাজার হাজার জনগণকে নিয়ে বৃহৎ গণপ্রতিবাদ আন্দোলন করব। নিশ্চয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা নিশ্চয় জড়িত আছেন। যদি রাজনৈতিক নেতারা যদি জড়িত না থাকেন, তাহলে এখনো পর্যন্ত এই খলনায়কদের গ্রেফতার করা হলো না। বিভিন্নভাবে হয়তো আসাম সরকারকে রাজনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে যাতে এই ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারির খলনায়কদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়ার জন্য। তাই আমি আজকে থেকে আরম্ভ করেছি আমাদের এই আন্দোলন। उत्तर करीमगंज के भूतपूर्व विधायक सिद्दीक अहमद ने इस क्षेत्र में शिक्षा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा मदरसा व टोल बंद किए जाने के जो ऐलान किए हैं, इसके खिलाफ नाराजगी व्यक्त किया गया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षा संस्कृति के साथ साथ सुप्राचीन धरोहर को मिटाने जाने के उद्देश्य को सामने रख यह कार्रवाई की जा रही है। लोग इसे पूरी तरह नाराज हैं। कई क्षेत्र में इस क्षेत्र में लिए गए सिद्धांत के बारे में लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं।
इस संदर्भ में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और शिक्षा विभाग तथा शिक्षा मंत्री के संदर्भ में एक बार फिर से विचार विमर्श किए जाने का मांग भी रखा। বিধানসভায় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে বক্তব্য রেখেছেন, তিনি বলেছেন যে আসাম যে মাদ্রাসা এডুকেশন এবং সংস্কৃত রুল এই দুইটা উঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি আসাম সরকারের এই যে সিদ্ধান্তকে আমি তীব্র ভাষায় বিরোধিতা করি। আমি বলতে চাই যে ভারতবর্ষের যে সংবিধান, এই সংবিধান একটা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এবং এই সংবিধান ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে তার ধর্ম পালন করার অধিকার। একটা কার্যসূচি গ্রহণ করব যাতে এই সরকার সংবিধানকে তারা যেভাবে নষ্ট করে যাচ্ছে, এই সংবিধানকে তারা ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে, আমরা অন্তত ভারতবর্ষের সংবিধান রক্ষার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ লড়াই আমরা চালিয়ে যাব। पिछले मार्च महीनों में लॉकडाउन के दौरान ठालीग्राम क्षेत्र में रहने वाले हीरालाल कहार के पुत्र पोतला कहार नाम के 26 वर्षीय युवक की हाथ टूट गया था। इसी दौरान उसे शिल्चर चिकित्सा महाविद्यालय में हाथ पर ऑपरेशन के जरिए प्लेट लगाया गया था, लेकिन लॉकडाउन के समय उसे जब चिकित्सा के लिए ले जाया जा रहा था तो इसी दौरान सीआरपीएफ का जवान उन्हें जाने नहीं दिया। बहरहाल उसके हाथ बुरी तरह सड़ने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। इस संदर्भ में इलाके के जाने माने व्यक्तित्व विधायक मीर कांति सोम तथा जिला परिषद सदस्य धनंजय तेली के साथ साथ हर एक क्षेत्र में जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। गौरतलब है कि बुलेन रविदास, मुन्ना बोड़ाइक, रविंद्र बोड़ाइक तथा मिठन रविदास के प्रयास से इस क्षेत्र में कुछ हद तक सहयोगिता मिला। विशिष्ट समाजसेवक भाजपा नेता जिला मंडल प्रभारी श्यामापद राय के प्रयास से इस युवक को अस्पताल ले जाया गया और उसका चिकित्सा प्रदान किया गया। श्यामापद राय के प्रयास के चलते लोगों में जहां खुशी की माहौल है, तो इसी दौरान शिक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य विभाग के बर्ताव व पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर लोग सवालिया निशान छोड़ रहे हैं। संदर्भ में प्रभावित पुतला कहार ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया और अपने हालात के बारे में सरकार तथा प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। তোমার যে আটটা যখন ভাঙছিল এরপরে কার কার কাছে গেছলাই? আমি জেফটিসিরও কইছি, এমএলএরও কইছি, এমএলএর মনে গেছিলাম। বইতে করিয়া 3-4 ঘন্টা বইছি, কিন্তু আমি তার দোকানে আসলো, তার দোকানের সামনে বসেছি, তার কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করছি, কর্মচারী কইছে খাওয়ার গেছে। আর বইতে দিকদারি লেগে গেছে, আমরা আই গেছি। আমার নাম বুলেন রবিদাস। হ্যাঁ, আর এই জায়গাটার নাম টালিগ্রাম। ওই ছেলেটার কতদিন থেকে এরকম অসুখ? তো প্রায় মার্চে তার এরকম একটা ঘটনা ঘটছে। তারপরে তো হে বাক্কা দিন ধরে অসুস্থ হওয়ার পরে তো কী যাবো, হে মানে হাতটা পুরা ভাঙিয়া ভানু মিহির কান্তি সিং এন কোনো পাত্তা দিছিল না? হে তো কইসে গেছে, আমি তো তার হে তো গেছে, যাওয়ার পরে তো হে কই ঘর। बोरखला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा तीसरे खंड के अधीन कई क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते काटाखाल, सालचापड़ा आदि इलाके में आवासीय क्षेत्र के लोगों के घर नदीगर्भ में समा रहा है। बराक नदी के कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन होने पर इलाके के लोग तनाव में जी रहे हैं। इस क्षेत्र में जल्द से जल्द नदी के संस्कार कार्य तथा भूस्खलन के रोकथाम में कार्रवाई की जाने के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने बोरखला के विधायक किशोरनाथ के प्रति अपील किए हैं। संदर्भ में प्रभावित पीड़ित लोगों ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। গত 100 বছর ধরে আমরা এখানে 100-150 বছর হইব আমাদের এখানে ঘরবাড়ি সব ভাঙিয়া শেষ। সরকারের কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ নাই এদিকে। কত বছর আগে এখানে বাঙ্গি বানাইছে, এখন তো কোনো রিপেয়ারিংয়ের কাজ নাই, কোনো কিছু নাই। রাস্তাঘাট সব ঘরবাড়ি সব শেষ। কার্যার পরে না এইরকম তো আগে এটা নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবানি আপনারা? হ্যাঁ, আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এমএলএ মহোদয়ের কাছে এটাই চাই, আমাদের এইটা কাজ संपूर्ण कर दिते। ठीक है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। क्षेत्र के मालीविल क्षेत्र से ड्रग्स सेवन से जुड़े 3 लोगों को आवासीय क्षेत्र के लोगों ने खदेड़ कर किया पुलिस के हवाले। इलाके में चल रही है ड्रग्स के व्यापार। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा केंद्र में पेयजल से परेशान महिलाओं ने व्यक्त किया क्षोभ। प्रथमा महिला समिति की ओर से जल्द संस्कार का किया गया मांग।
करीमगंज जिले के पथारखंड विधानसभा केंद्र में भाजपा दल त्याग कर कांग्रेस दल में जुटे हजारों लोग, इलाके में छाई खुशी की माहौल। बराक घाटी के जाने माने तथा उत्तर पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार असीम दत्त का हुआ निधन। पत्रकारों में छाई दुखद माहौल। रात को 10 बजे की जाएगी अंतिम संस्कार कार्य। शिवचर के नरसिंहतोला इलाके में महिला से किया गया छीना झपटी। पुलिस प्रशासन व ट्रैफिक विभाग के मौजूदगी के सामने ही छोड़ दिया गया आरोपी को। कई पत्रिका गोष्ठी तथा अखबारों द्वारा लगाए गए आरोपों का व्यापारी मूलचंद वैद्य ने किया खंडन। समाज सेवा के साथ साथ हर एक प्रकार के सहयोग में वर्षों से कर रहे हैं कार्य। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।